ଅଟୋମେସନ ସେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଟିକେ ଜାଣିଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ପରେ ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବା। ମୁଁ ଏଠି କେତୋଟି ଜିନିଷ ଶିଖଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବରେ। ଦେଖ ସେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଟ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ସେଟ୍ ଜାଣିବା ମାନେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସମଜାତୀୟ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ସେଟ୍ କରିପାରିବ, ତୁଳନାର ନାମ ନେଇ ସେଟ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରାହେଇଛି, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସେଟ୍ଟା କରାହେଇଛି ଇଏ ହେଲା ସମଜାତୀୟ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବୁଝୁଛି ଗୋଟେ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଜାଣିବ? ତାକୁ କହନ୍ତି କାର୍ଡିନାଲି। କଣ କହନ୍ତି? ଏ ର ଦିପଟେ ଗାର ଦବ, ଏଟା କାର୍ଡିନାଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ବୁଝାଇଯିବ। ଏ ର କାର୍ଡିନାଲି 5। ଦେଖ ଏଠି 5 ଟା ଥିବ, 1 2 3 4 5। ତ କାର୍ଡିନାଲି ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ସେଟ୍ ଗଠନ କରିପାରିବା। ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିପାରିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି। ଏବଂ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବି ସେଟ୍ର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବିନି 1 2 3 4 5 6 7 7 କହିପାରିବିନି, କାରଣ 1 ଦିଥର ଅଛି, ଥରେ ମାତ୍ର ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଏକାଧିକ ଥିବ ତାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଗଣନା କରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ସେଇ 5 ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତୃତୀୟ ହେଲା ସସୀମ ସେଟ୍ କଣ, ଅସୀମ ସେଟ୍ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସସୀମ ସେଟ୍ କଣ? ଯେଉଁ ସେଟ୍ରେ ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ହେଉଥିବ, କେତେଟା ଉପାଦାନ ଅଛି ଗଣି ହେଉଥିବ, ତାକୁ ସସୀମ ସେଟ୍ କହନ୍ତି। ଏ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ एग्जांपल ଦେଇଛି ସସୀମ ସେଟ୍ର। अर्थात एठी जो उपादान संख्या गणेला बेले देखले मु एटा देखि दे पाबे। देखो ए सेट देखो उपादान संख्या ए बी सी डी, एते केते उपादान अछि 5टा, ताले एटा तो हमें कहबा ससीम सेट। तापरे असीम सेट देखो, जो सेट रे उपादान संख्या गणी हेब नाही ताको असीम सेट कहवा जाय। मु एठी गण संख्या सेट रो उपादान नै जे उदाहरण एन सेट होची गण संख्या सेट 1 2 3 4 5 6 7 एवं एमती आउरी संख्या कंटिन्यू करिवो। संख्या सेट अनेक अछि, तेणु याला असीम सेट। ताले असीम सेट जानलो। तापर शून्य अणशून्य सेट, शून्य सेट। फिर शून्य सेट देखो जो सेट कोनसी उपादान नथिवो ताको शून्य सेट कहवा जाय। देखो ताको फाइ सेट कहंती। फाइ सेट रो उपादान किछि नाही। देखो एटा हला शून्य सेट। अणशून्य सेट कोन? जोथरे उपादान निश्चित भाबरे थिबो ताको अणशून्य सेट कहंती। एठी मु एग्जांपल देइछि। एग्जांपल ए सेट समान 1 2 3 एठी तीनटा उपादान अछि, तेणु एटा होले अणशून्य सेट। ताले माने जेतिको सेट ऊपर कोनटा मने रखिबो। आ परवर्ती क्लास रे हमें अधिक अध्ययन करता जानिबा। ठीक अछि,